Muy buenas tardes Good afternoon, o buenos días. good morning. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana For me, it's a great pleasure to be with you here this morning y hablar de un tema que es sumamente importante and to talk about a very important subject y un tema que está siendo ardientemente atacado. and a subject that is very controversial and being attacked upon today. Quiero que imaginen conmigo por un momento I want you to imagine with me for a moment que ustedes son artistas. that some of you are artists, No solamente cualquier artista, not just any artist, sino el mejor artista en la disciplina que sea que usted but the practique. best artist in whatever discipline that you could possibly imagine. Y usted ha creado su obra maestra. And you've created your masterpiece. La ha puesto para despliegue a vista de todos You've unfolded it for everyone to see. y de repente alguien ha llegado And suddenly someone comes y la ha mancillado, and they've sort of smudged it. la han manchado, They've tainted it. la han distorsionado. They've distorted it. ¿Cómo se sentiría usted como el autor? How would you feel as the producer of that? De alguna manera, In some way, a un nivel macro, at a macro level, esto es lo que Satanás y la humanidad ha hecho a la obra de la creación de Dios. this is what man and the devil has done to God's creation. Y esa historia And that story es también nuestra historia. is also our story. Vamos a recorrer los primeros 3 capítulos de Génesis en esta mañana. We're going to look at the first 3 chapters of Genesis this morning. Y vamos a tratar de vernos a nosotros mismos And we're going to try to see ourselves en esa historia in that story y las implicaciones que tienen para nuestros matrimonios. and the implications that has for our marriages. Yo sé que las implicaciones van mucho más allá, I know that the situation is very ahead of us. pero vamos a concentrarnos específicamente en el área del matrimonio. But I want us to focus specifically on this subject of marriage. Sin embargo, quisiera arrancar con el primer capítulo However, I do want to start with the first chapter, y quiero ir recorriendo todos los días del primer capítulo de la and I creación. want to go through all the first days of creation Porque creo que va a montar un fundamento clave because I think it's going to establish a very clear foundation para nuestro entendimiento de lo que es ser matrimonio for our understanding as to what marriage is y lo que Dios quería originalmente. and what God originally wanted. Oremos para empezar. Shall we pray to begin? Amado Dios, Heavenly Father, te damos infinitas gracias we give you infinite thanks porque tú, en medio de todo lo glorioso que has creado because in the midst of all that you've created y a pesar de la caída, and in spite of the fall, te has dado a conocer de manera gloriosa you have made yourself gloriously known para nosotros, tu pueblo, to us, your people, a través de tu palabra through your word y a través de Jesucristo. and through Jesus Christ. Y es su nombre, And it's your name, es tu gloria it's your glory la que queremos celebrar en esta that mañana. we want to celebrate today. Ayúdanos a contemplar tu gloria Help us to contemplate your glory a través de tu palabra, through your word. contemplar a tu Hijo, Contemplate your Son, las promesas acerca de tu Hijo, the promises relating to your Son, el cumplimiento de esas the promesas fulfillment of those promises, y contemplándolo a Él, and contemplating ser transformados. in order to be transformed. Te pedimos esto We pray, Lord Jesus, en el nombre de Cristo Jesús. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. No vamos a leer los capítulos enteros porque se nos acabaría el Okay, tiempo. we're not going to read the whole chapters because obviously our time will run out. Y creo que es una historia muy familiar. And I think it's a very familiar story. Sin embargo, sí quisiera que tengan sus Biblias abiertas en Génesis capítulo 1, In any case, I would like you to open your Bibles to Genesis chapter 1 porque voy a ir saltando de versículo a versículo because we're going to be going verse to verse, y quiero que vayan siguiendo pues. and I want you to be following along. Mis hermanos, My dear brothers, ¿qué significa la palabra santificar? what does the word sanctify mean? Creo que la hemos escuchado muchas veces, I think you've heard it many times, pero no sé si tenemos clara la definición o el sentido. but I don't think you have a clear understanding as to its clear meaning. Santificar significa To sanctify means apartar to set apart o separar or to separate.
De modo que cuando vemos la historia de la creación, in a way that when we look at the days of creation, vamos a darnos cuenta de que la obra que Dios estaba realizando we're going to see that the work that God has been doing era una obra de santificación. is a work of sanctification. A través de toda la historia de la creación, Throughout all of creation history, vemos a Dios we see God separando, separating, apartando, setting apart, creando distinciones, creating distinctions, santificando su creación. sanctifying his creation. ¿Cuál es la primera distinción que establece Dios en su palabra? What is the first distinction that God establishes in his word? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Hay dos planos de realidad diferentes. There's two planes of reality, very different. La realidad de Dios el creador The reality of God the creator y la realidad de todo lo demás, and the reality of everyone else. todo lo que fue creado, All that was created, todo lo que no es Dios, all that is not God, es creado por Dios. is created by God. De modo que Él es distinto de su creación So this means that he is distinct from all of creation, y en ese sentido es santo, and therefore he is holy, apartado, set apart, separado separated de su creación. from his creation. No existe en el mismo plano de realidad. We don't. There is no other plane of reality, Y sin embargo, Él está directamente involucrado and en yet su he is creación, very much involved in his creation, activamente, actively, constantemente, constantly, sosteniendo, sustaining, preservando preserving, y llevando la creación conforme a sus planes y propósitos. and carrying forth his creation according to his will and his purpose. La segunda distinción que vemos en Génesis, The second distinction that we see in Genesis, después de que se nos describe la tierra como desordenada y vacía, after we see how the world is described as having no form and being empty, se nos presenta la primera actuación de Dios. we see here as the first act of God, Él habla y dice, sea la luz. and he speaks and he says, "Let there be light." E inmediatamente Immediately, se traza una distinción we see a distinction entre la palabra de Dios between the Word of God y cualquier otra palabra. and any other word. La palabra de Dios tiene poder. The Word of God has power. Dios puede crear de la nada con su palabra. God can create everything with his word. Ninguna criatura, Not a single creature, ningún ser humano not a single human being tiene el poder de crear de la nada con su palabra. has power to create everything from nothing from his word. De modo que vemos que su palabra tiene poder, And so we see that God's word has power, tiene autoridad, it has authority, tiene influencia directa. it has direct influence. Por lo tanto, no hay palabras de seres humanos o criaturas en el universo Therefore, there are no words of humans or any other creature in creation in the universe que se comparen, that can compare, que compitan that can compete with con la palabra de Dios. the word of God. Y empieza ahora sí, a partir de ese momento en que habla por primera vez, And we see there starting at that very moment when he starts to make that first distinction, lo vemos empezando a distinguir, a crear, we a see him separar. beginning to create, to separate, to create distinctions. Vamos a ver a través de los diferentes días lo que Dios hace. We'll see throughout the different days of creation what he does. Lo primero es separar la luz de las tinieblas. The first is to separate the light from the darkness. Y a la luz llama día, él le pone nombre, And the light he calls day, y a la noche le pone, y a la oscuridad, las tinieblas les and the pone darkness noche. he called night. Y luego hace otra separación, And later he does another separation. y fue la tarde y la mañana, And it was the morning and the evening, el día primero, el primer día. the first day. Y así separa un día de otro. And he separates one day from another. Estos primeros días son todos iguales, All these days, they're the same. pero luego vamos a ver que hace una separación de un día especial. But then we'll see that he sets a special day apart. En el segundo día And the second day, hace otra separación. he makes another distinction or Se- another separation. separa las aguas de las aguas, He separates the waters from the waters, las aguas de arriba de las aguas de abajo, the waters from above from the waters below, y pone la expansión en medio. and he puts the expansion in the middle. Y de nuevo otra separación del día segundo. And again,
Another separation, second day. En el día tercero, In the third day, Dios hace surgir lo seco he brings about the dry land. tierra y separa de esta manera la tierra de las aguas. He separates dry land from the waters. Y inmediatamente hace que la tierra produzca. And then we begin to see that he makes the earth produce, Y produce plantas, and it produces plants, produce árboles. trees. ¿Y cuál es la característica que utilizan las escrituras de todas estas plantas? And what is the characteristic that Scripture uses in reference to all of these plants? Producen según su género. That they may produce according to their kind. De modo que hay otra separación. So there's another set of distinctions. No vemos al árbol de manzana produciendo limones. You know, we don't see an apple tree producing lemons. No cosechamos piñas de la planta de trigo. You know, we don't find pineapples coming from wheat. No, ¿y por qué es así? And why is it that way? Simplemente porque Dios lo quiso así. Simply because God willed it that way. ¿Por qué no son los árboles verdes en el tronco y cafés en las hojas? You know, why aren't trees green in their bark and yet their leaves brown? Porque Dios lo quiso así. Because God didn't will that way. Ha sido su voluntad. He does what is according to his will. Las distinciones que Él ha establecido, Él está en su derecho de establecerlas. The distinctions he establishes, he has every right to make those distinguishments. Él es el autor He is the author de esta creación of this creation. y por lo tanto tiene derechos, And therefore he has right. derechos de autor. Right as the author. Author rights. En el día 4 And the fourth day, sucede de nuevo ahora una creación con propósito. we see again creation with a purpose. Dios crea la lumbrera mayor You know, he creates the greater light con un propósito, with a purpose. gobernar en el día. To govern the day. Crea la lumbrera menor Then he creates the lesser light con un propósito, with a purpose. gobernar en la noche. To govern the night. Y crea también las estrellas. Then he also creates the stars. Llena los cielos He entonces fills the skies de esta manera. in this manner. Luego en el día 5 Then on the fifth day, crea las aves de los cielos, he creates the birds of the skies, los peces del mar the fish of the sea, y repite cada uno and he repeats each one según su especie. according to their kind. Y no vemos en la creación And we don't see in creation, un león tratando de aparearse con una cebra. you know, a lion trying to give birth to a zebra. No vemos a una jirafa We don't see a giraffe, enamorada de un hipopótamo. you know, living with a hippopotamus. No importa lo que nos quieran decir en los medios de comunicación. It doesn't matter what people try to tell us on social media. Ya saben de qué película estoy hablando. You might know what I'm referring to. Y luego en el sexto día And then on the sixth day, crea los animales de la tierra, he creates the creatures of the earth, la misma distinción, the same distinction, y llega el momento de crear a una criatura diferente. and then he comes to a place where he creates a creature very different. Y esta es otra distinción. And this is another distinction. Él crea al hombre He creates man diferente de las demás criaturas, different from the rest of the other del creatures. único de quien se dice que fue creado a su imagen y semejanza. The only one who could be said was created in his image. No se dice esto del mono, It doesn't say this about apes ni de la vaca, or the cows ni de la ameba, or cattle ni de los delfines. or even dolphins. Ningún animal en la creación Not any animal in creation recibe esta calificación de ser creado a imagen y semejanza de receives Dios. this characteristic of being created in the likeness and the image of God. Y es creado de esta manera And he's created in this manner, y se le es otorgado dominio sobre la and he's been creación given dominion over creation para gobernar sobre todo lo demás. in order to govern over everything. Las aves del cielo, The birds of the sky, los peces del mar, the fish of the sea, las bestias de la tierra, the beasts of the earth, los reptiles que se arrastran sobre la the tierra, reptiles that drag themselves on the earth. el hombre creado con un propósito especial Man created with a special purpose y en un formato especial. and in a special format. Y de nuevo tenemos otra distinción. And again, we have another distinction. Génesis 1:27. Genesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, So God created man in his own image. a imagen de Dios lo creó, In the image of God, he created him. varón y hembra los creó. Male and female, he created them. Una humanidad Humanity
creada a imagen de Dios, created in the image of God, con el mismo valor, with the same value, con la misma dignidad, with the same dignity, pero en dos formatos distintos, but in two distinct forms, varón y hembra. male and female. No vamos a entrar en detalle las funciones del varón y las funciones de la mujer, We're not going to go into detail regarding the functions of the woman and the man, porque ya vieron parte de eso anoche because you saw part of that last night. y van a hablar de la parte del varón hoy, And we're going to talk about masculinity later today, así que no vamos a meternos en mucho detalle ahí. so we're not going to get into there. Pero nada más entendamos que Dios, este Dios creador, But we do see is that this God, this creator God, Él tiene el derecho he has the right de establecer las funciones, to establish these functions, de establecer los to propósitos, establish these de purposes, hacer las cosas como Él quiere, to do things as he wills, porque Él es Dios. because he is God. Él define, He Él defines, he establece, establishes, Él crea, he creates, Él da propósito, he gives Él da purpose, identidad, he provides identity, Él santifica he sanctifies su creación. his creation. En Génesis capítulo 2 In Genesis chapter 2, tenemos la distinción de un día especial en medio de los demás días. we have a distinction regarding one day that's set apart for a special purpose. Él separa el día séptimo He separates the seventh day como un día especial as a special day para Él, for him, un día de reposo a day of rest para el hombre for man, y una señal and as a sign que le dice al hombre in which he tells man, que este no es su mundo, this is not your world, que Dios es el dueño del tiempo, that God is the owner of time, que Dios es el dueño de la creación. that God is the owner of creation. Vemos en el capítulo 2 como una recapitulación de la creación del hombre y la mujer. We see in Genesis chapter 2 sort of a recapitulation regarding man and woman. Y en este capítulo observamos el establecimiento de los roles. And in this here we kind of see the establishment of their respective roles. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí voy a mencionar rápidamente. I'm not going to go into too much detail, but I will briefly mention this. El hombre fue creado como cabeza. Man was created as the head. Dios lo formó de manera particular God had formed him, created him in a particular way, y le dio una función específica and had given him a specific function, que se expresa con dos verbos en Génesis which 2. is described or expressed to us using two phrases in Genesis, Labrar la tierra which is to tend the earth y guardar la tierra. and to guard it. Dos funciones básicamente, ¿verdad? Two simple functions. El hombre debía meter mano en la creación. You know, man should be putting his hand or interacting in creation. Debía trabajar. He should work. El trabajo no es un castigo por la You caída. know, work is not a punishment. Es parte del diseño It's part of our original. design. El hombre debía labrar, Man should labor, cultivar should cultivate, y desarrollar una cultura and develop a culture para Dios. for God. Empezando en el huerto, Beginning in the garden, debía desarrollar la creación hasta llegar a la ciudad. you would need to develop and culture creation in order to develop a society. Luego tenemos la función de guardar la tierra. Then we have the aspect of caring for creation. Esta palabra guardar This word for care or to guard es una palabra de acción militar. is a military term that's used. Tiene que ver con proteger, It has to do with protecting, porque ya había un enemigo suelto. because Ya había un enemigo there was suelto. already an enemy at loose. De modo que Dios le está diciendo al hombre, In a way that God was already saying something to Adam, ponga atención, pay attention, proteja este hogar, protect this place, porque hay un enemigo suelto. because there is an enemy on the loose. Hay una protección militar There is a military que protection el hombre debía ejercer. that man has to exercise. Luego juntos les da la tarea de llenar la tierra Then later he gives them both this task to fill the earth y de sojuzgar la tierra. and to subdue the earth. Se la da al hombre He gives it to man, y sabemos que el hombre se la comunicó a la mujer, and we know that man communicated this to the woman, porque la mujer en la tentación cita lo que Dios dijo, because we see that the woman is the one who's tempted. con algunas alteraciones. With few alterations, she receives some sort of instruction. Pero claramente But clearly,
Adán había cumplido una función de maestro, but Adam had functioned as a teacher, como profeta en su hogar, as a prophet in his home, comunicándole a su mujer, communicating to his wife, y eventualmente lo haría con sus hijos, and the same would have taken place with his children, comunicándoles la palabra de Dios. communicating the word of God. Luego Dios crea a la mujer Later, God creates the woman con todo lo que vimos ayer, with all that we saw yesterday, en resumen como ayuda idónea, and to summarize, as the ideal helper. la trae al hombre He provides her to the man, y el hombre reconoce inmediatamente and the man recognizes immediately que esta mujer es igual a él, that this woman is the same as him, pero diferente, but different. ¿cierto? So that's right. Lo dice así. That's how he says it. Esta mujer, he aquí, ella es carne de mi carne y she's huesos de mis huesos. Flesh of my flesh and bone of my bone. Es igual que yo, She's the same as me, pero no es exactamente but igual que she's yo. not exactly the same. Tiene unas funciones She particulares. has certain functions that are different. Pero bien, eso lo vimos ayer, no me voy a Anyways, we detener saw that last demasiado ahí. night. Y entonces de esta manera Dios forma And so in this way, God forms o establece el primer hogar, or establishes the first home, el primer matrimonio. the first marriage, Y lo que llegaría a ser el fundamento and what would be the foundation para todos los matrimonios y hogares que vendrían después. for all the homes and marriages that would come afterwards. Cuando les dije que esta historia era también nuestra historia, When I say that this story is also our story, nosotros debemos entendernos a la luz de lo que la palabra de Dios dice. we should see ourselves and understand ourselves in light of what the Word of God says. Cuando decimos que Dios es creador, When we say that God is creator, nosotros nos debemos reconocer como criaturas. we should recognize that we are His creation. Cuando decimos que Dios es el soberano de la creación, When we say that God is sovereign over all creation, nosotros debemos entendernos como sujetos a we should Dios. understand ourselves as subjects to God. Debemos entender nuestra posición de criatura, We need to understand our place and position as a creature agachar nuestra cabeza in order to incline our faces, delante de Dios el Creador to bow down before God our Creator, y reconocer las distinciones que Él ha establecido. and recognize the distinctions that He establishes. Y no solo reconocerlas, sino abrazarlas, And not just recognize them, but to embrace them, celebrarlas, to celebrate them, proclamarlas, to proclaim them, porque es así como Dios nos creó. because that is how God created us. Y debemos hacer todo lo posible por vivir conforme a como Dios nos creó, And we should do all that we can in order to live according to what God has instructed. porque Él es el creador. Because He is the Creator, Él nos ha dicho para qué nos hizo. He has told us why we were created. Y cuando no actuamos conforme a lo que Él dice, And if we do not live according to what He says, lo hacemos para nuestra propia ruina. we do it for our own ruin, to our own ruin. Como peces As fishes tratando de vivir trying to live fuera del agua. outside of the water. El pez fue creado para las aguas. The fish was created for water. Y es ahí donde goza de la mayor libertad. And that is where he can enjoy his liberty. Es allí donde cumple sus propósitos, That is where he can fulfill his functions. nadando en la anchura y la profundidad del mar. You know, swimming through the profundity and expanse of the sea. El hombre Man fue creado para Dios, was created for God, para la gloria de Dios. for the glory of God. Y es allí donde encuentra su propósito, And it's there where you see his purpose, donde encuentra su identidad. where you see his identity. Y si no procura vivir para la gloria de Dios, And if you don't seek to live for the glory of God, va a terminar acabando con su propia vida. he's going to end up ruining his own life. Y esta es la raíz de la caída, And this is the root de la caída, of the fall que vemos en Génesis capítulo 3. that we see in Genesis chapter 3. Esas distinciones que Dios estableció en Génesis 1 y 2 Those distinctions that he established in Genesis 1 and 2 son las mismas distinciones que Satanás empieza a atacar en Génesis 3. is the same distinctions that Satan begins to attack in creation. ¿Qué es lo primero que hace Satanás? What is the first thing that Satan does? Adán es la cabeza, ¿cierto? Adam was the head, right? ¿A quién se dirige Satanás? Who does Satan direct himself Él towards? empieza a hablar de primera entrada con la mujer. Right from the outset, he begins to speak instead to the woman. ¿Por qué? Why? Porque él quiere subvertir Because he wants to subvert desde el principio lo que Dios había establecido. from the very beginning what God had established. Tergiversa la palabra de Dios
in order to distort or reverse God's word. Él empieza exagerando la prohibición de Dios He begins to exaggerate God's prohibition. y le dice a Eva, con que no puedes comer de ningún fruto, de ningún árbol de Did este God really huerto. say that you can't eat of any fruit or anything of the? Didn't He say you can eat all of the fruit of the garden? Y la mujer cae en la trampa de empezar a negociar con la serpiente. And the woman begins to fall into this trap of negotiating with the serpent. Y le explica, And no, he explains. podemos comer de todos los árboles, She explains, no, we can eat from all the fruit of all the trees, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer. but from the tree of knowledge of good and evil, from that we cannot eat from. Ni siquiera lo podemos tocar. We cannot even touch it. Y entonces Satanás pasa de simplemente exagerar la prohibición And so Satan continues to exaggerate the prohibition a negar directamente la palabra de Dios. in order to completely defy the word of God. Y le dice, no He says, no, morirás. you're not going to die. Ciertamente no morirás. Surely you will not die. Y les ofrece la experiencia mística de la mentira que And escuchamos He offers hasta him hoy. the deception, the mystical deception that we all are familiar with. Sigue haciendo eco. Sigue haciendo eco en toda la cultura, en todas It las continues to religiones. echo throughout all culture and history. Serán abiertos vuestros ojos. Your eyes shall be open. Les ofrece un conocimiento aparte de lo que Dios ha dicho. I offer you a knowledge that is different from what God has told you. Y distorsiona And He distorts la distinción entre el creador y la the criatura. distinction between creator and creation. Y le ofrece a la mujer And He offers to the woman que ya quedó atrapada en la conversación who's already trapped in that conversation el ser igual a Dios. to be equal with God. Ya no más Dios creador No longer creator God y las criaturas, and the creatures, sino que ustedes criaturas but you creatures pueden tomar el lugar del can creador. take the place of God. Y seguimos oyendo la misma historia hoy. And we continue to hear the same story Su today. historia es nuestra historia. Their story is our story. ¿Qué nos dicen hoy? What do we hear? Usted se puede autodefinir. That you can define yourself. Usted puede determinar su propio propósito. That you can determine your own purpose. Usted puede crear su propia realidad. You can create your own reality. Y ya sea a través de religiones paganas And whether that be through a pagan religion o ideologías racionalistas, or rationalist ideals, la mentira sigue siendo la misma. the lie continues being the same. Dios no existe, God doesn't exist, o si existe es parte de esto. or if He exists, He's part of all of this. Nosotros podemos ser Dios, We can be God, e incluso si no usamos ese vocabulario, even if we don't use that vocabulary. las capacidades que se atribuyen los hombres The capacity, all the attributes that man attributes to himself son de Dios, are of God, son propias de Dios. belong rightfully to God. La mujer ve lo delicioso del fruto, Woman sees the deliciousness of the queda fruit. capturada por la belleza de la fruta, She's captured by the beauty of the fruit. la toma, She takes it, la come she eats it, y le da a su marido. and then gives it to her husband. Y la Reina Valera no lo expresa de esta manera, And the Spanish translation Bible, Reina Valera, doesn't express it this way, pero la Biblia de las Américas lo pone un poquito diferente. but the version of the Biblia de las Américas puts it differently. Dice, y dio también a su marido And she saw as well her husband que estaba con ella, who was with her, y él comió. and he ate. No era que Adán andaba de cacería o perdido o tomándose una piña colada, It wasn't that Adam was hunting or lost or drinking a pina colada. él estaba ahí, He was there. estaba presente. He was present. Y su historia es nuestra historia. And his story is our story. Los hombres Men, tenemos una falta que se puede ver en todas las culturas, we have a fault that can be seen in all the cultures. y es que somos quitados. And it's that, Ya no me parece, vale. I don't know the translation to that term. Tratamos de evitar We try to avoid la responsabilidad. the responsibility.
Entonces, ustedes ven en culturas latinoamericanas, And por so you see in ejemplo, Latin American cultures, for example, varones que tienen hijos por todo lado, men tend to have children all over the place con un montón de mujeres, with all these other women, pero no se hacen responsable de nadie. but aren't really responsible of anything or for anything. No proveen, They don't provide, no trabajan, they don't work, y si trabajan es para sí mismos. and if they work, it's for themselves. Y entonces vemos la historia de la mujer, And then we look as well at the story of the woman que quiere usurpar el lugar del hombre. who wants to subvert the place of man. En algunas ocasiones, And in some occasions, porque no le queda otra, because she doesn't have another choice, el hombre quitado, el hombre que no toma the responsabilidad, man who does not take on responsibility obliga a la mujer obligates the woman a ocupar ese lugar de alguna manera. to take that role that wasn't hers originally. Y la cultura de todos modos le está diciendo que eso es lo que tiene que hacer, And the culture says that's exactly what she should be que doing. no necesita un hombre, That woman doesn't need man, que ella puede ser papá y mamá a la that she vez, can be father and mother at the same time, pero no es eso lo que Dios quería, but that is not what God wanted. no es el ideal de Dios. That is not God's ideal. Y nosotros, como el pueblo de Dios, And us as the people of God, necesitamos reentrenar nuestro pensamiento, we need to retrain our thought. rehabilitarnos We have to rehabilitate ourselves de todas estas enseñanzas que el mundo nos ha metido from all these other false teachings that the world has infiltrated into our minds y empezar a vivir conforme al diseño de Dios. and live according to God's design. Porque allí es donde se va a contemplar, Because it's there that we will begin to contemplate, donde los demás van a poder ver where everyone is able to see la gloria de Dios the glory of God en la creación del matrimonio. in the creation of marriage. La historia no termina con la caída. The story doesn't end with the fall. Dios viene e interviene God comes and intervenes, y Él empieza a como revertir and he begins to sort of reverse lo que Satanás había intentado destruir. what Satan had tried to destroy. Y a través de sus maldiciones And through his curse, También- his curses that he gave, también vienen grandes bendiciones. also come great blessings. Porque el castigo original era que debían morir. Because the original punishment was that they should die. Pero Dios extiende gracia. But God extends grace, Y sí, van a morir. and yes, they will die, Pero les permite vivir muchos años antes de morir. but he allows them to live many more years before they Y die. les permite multiplicarse y llenar la tierra. And he allows them to fill the earth and to multiply. Les permite ver vida nueva. He lets them see new life. Le permite a Adán trabajar, He allows Adam to work, aunque ahora su trabajo va a ser cargado. although now his work will become laborious. Antes la creación que era su aliada, Before, when creation was his ally, ahora se convierte en su enemiga now it becomes his enemy. y ya no le produce todo lo que Adán quiere. And now it doesn't produce everything that Adam wants. Y su historia es nuestra historia. And his story is our story. Varones, Men, la frustración the frustration de salir a trabajar todos los días to go out work every single y a day veces no ver fruto de nuestro and then trabajo not seeing the fruit of our work y sentir que no alcanza and feeling that it's just not enough o no hallar nuestro propósito, or that we haven't fulfilled our purpose, nuestra realización our realization en el trabajo. in work. Esa es parte de los efectos de la caída. These are part of the fall of man. Sin embargo, Dios derrama gran gracia, abundante gracia. And yet we see the abundant grace of God. Seguiría habiendo vida. He continued to see life. La mujer seguiría dando a luz hijos. The woman would continue to give birth to children. Y a través de ese dar a luz de hijos, And through that giving birth, se daría la línea generacional we would see the generational line que llegaría a la persona de Jesucristo. through which we would find Jesus Christ. El hombre seguiría trabajando, Man will continue to work, seguiría desarrollando el mundo, will continue to cultivate and develop the world, desarrollando civilización. developing civilization. Y en ese mundo en desarrollo And in that developing world, nacería el Salvador. the Savior will be born. Él andaría por esos caminos He will walk through those roads, y entraría y saldría de esas ciudades, and he would come in and out of those de cities esas casas, and of those houses, y él contemplaría también and he would contemplate
los efectos de la caída the effects of the fall, y los vería en su propia experiencia. and he would see it from his own perspective. Dios hecho hombre, God made man, el misterio the mystery de la encarnación. of the incarnation. El creador The Creator tomó cuerpo de criatura took on the form of a creature, y anduvo con nosotros, and he walked with us, en medio de nosotros, in the midst of us, para salvarnos. to save us. Vino con un propósito. He came with a purpose. Él vino a dar su vida por su novia. He came to give his life for his bride. Es un llamado alto, varones. It is a very high call, men, Amar a nuestras esposas to love our wives como Cristo amó a la iglesia. as Christ loves the church. Es un gran llamado, mujeres, It is a great call, women, wives, someterse a sus maridos to submit to your husbands como se somete la iglesia a Cristo. as the church submits to Christ. Pero es en ese maravilloso cuadro, But it's in that beautiful frame, en esa maravillosa pintura, in that beautiful picture, donde vemos la gloria de Dios. where we see the glory of God, Ese artista por encima de todos los artistas. that artist above all the other artists, El creador de creadores. the creator of creators. Y aunque Satanás ha mancillado la pintura, And even though Satan may have smudged and tainted the painting, Jesucristo ha venido a reconstruirla. Jesus has come to reconstruct it. Él ha venido a salvar y a reconstruir lo que se había dañado y lo que se había roto. He has come to restore and to reconstruct what had been damaged. Y es solamente en la persona de Cristo And it is only the person of Christ que nosotros podemos recuperar nuestro propósito, in which we can recover our purpose, donde podemos recuperar nuestro sentido, in which we can recover our sense, nuestra identidad our identity como verdaderos seres humanos, as children and creation of God, como verdaderos seres humanos creados As- a imagen de Dios. as true human beings created in the image of God. Es lamentable que Dios termina expulsando a Adán y Eva It is del tragic huerto, that God has had to expel Adam and Eve from the garden, de la comunión que tenían con Él, from the fellowship they had with Him, de ese lugar de adoración y de cercanía, in that period of time of prayer and closeness. y a partir de aquí, And after that, o en este momento, or in this moment, vemos una sombra de lo que Cristo vendría a hacer. we see a shadow of what Christ has come to do. Los hombres intentaron cubrirse, Adán y Eva, con hojas de higo, You know, Adam and Eve tried to cover themselves with fig leaves. trataron de cubrir su vergüenza, They tried to cover their shame, su pecado, their sin, pero esos esfuerzos fueron patéticos. but those were pathetic attempts. Tuvo que venir Dios God had to come, y tuvo que vestirlos Él mismo and He had to dress them con piel de animal. with the skin of animals. El primer sacrificio de expiación The first expiatory sacrifice fue realizado por Dios mismo. was realized by God, was done by God. Algún animal mató, Some animal He had to kill. sangre fue derramada Blood had to be shed para cubrir el pecado to cover the sins de Adán y Eva. of Adam and Eve. Y a través de ellos vendría And through them would come el Cordero inmolado the immaculate Lamb que quita el pecado del who mundo. takes away the sin of the world. El sacrificio final y definitivo The final and definitive sacrifice del Cordero de Dios en la cruz, of the Lamb of God on the cross, que nos limpia de nuestro pecado who cleans us of all sin y nos reviste de su justicia and redresses us with His righteousness y nos rehabilita para vivir conforme a esa justicia, and rehabilitates us to walk according to His righteousness para poder vivir en este mundo in order to live in this world, reflejando su gloria reflecting His glory, y para que el mundo alrededor and that the surrounding world pueda contemplar su gloria could contemplate His glory en su iglesia, in His church, en su pueblo, in His people, restaurado restored por Cristo para Él. by Jesus for Him. Recuperemos este propósito. Let us recover that purpose. Vivamos para la gloria de Dios. Let us live for the glory of God. Ya sea que estemos casados o no, You know, whether we're married or not, permitamos
Que sea Dios quien defina Let us allow God to be the one who defines qué es ser hombre, what it is to be a man, qué es ser mujer. what it is to be a woman. No el mundo, Not the world, no la cultura, not culture, no la psicología, not psychology, no la falsa ciencia. not the false sciences, Dios. God. Porque Él tiene Because he has el derecho the right de autor. and as the author. Que Dios les bendiga. May God bless you all. Oremos. Let us pray. Dios glorioso, Glorious God, tú creaste el mundo you created the world de la nada from nothing con tu palabra. by your word. Tú nos creaste a cada uno de nosotros You created each and every one of us con propósito with a purpose para tu gloria. for your glory. La historia de la caída es nuestra historia. The story of the fall is our story. Nosotros hemos pecado contra ti. We have sinned against you. Hemos heredado el pecado de nuestros padres. We've inherited the sin of our forefathers De modo que andamos por este mundo in such a way that we go about this world viviendo como nos da la gana, living however we will, pensando que esa es la manera thinking that that is the way que nosotros podemos definirnos, that we can define ourselves que nosotros podemos decidir lo que es bueno y lo que es malo. and decide what is good and what is evil. Pero tú en tu infinita misericordia enviaste a Cristo But you, in your infinite mercy, sent your Son, Jesus Christ, para restaurarnos a tu imagen, to restore us to your image, para restaurarnos a su imagen. to restore us to your image. Gracias porque Él es el postrer Adán, Thank you because he is the one who stands in our place. el que venció donde Adán fracasó He succeeded where Adam failed. y vino a deshacer las obras de Satanás, And he came to undo and to destroy the works of the devil, a dar vida to give life en lugar de muerte in the place of death a través de su muerte. through his death. Ayúdanos, oh Dios, Help us, O Lord, en la iglesia in the church a recuperar ese sentido de propósito, to recover that sense of purpose, acudiendo a tu palabra, abiding by your word, acudiendo a Cristo Jesús, abiding in Christ, y ayúdanos, oh Dios, and help us, Lord, a reflejar tu gloria. to reflect your glory. En última instancia se trata de tu nombre. Ultimately, it's all about your glory and your name. Se trata de tu fama. It's about your fame. No necesitamos que nos recuerden a nosotros. We don't need to be reminded. No necesitamos que recuerden nuestros nombres. We don't need people to remember our names. No necesitamos que recuerden a nuestra iglesia, We don't need people to remember our church la capilla donde nos reunimos. or the chapel in which we gather. Que al pasar las generaciones, That with the passing of generations, nuestro nombre sea olvidado, our name may be forgotten, pero el tuyo sea celebrado. but that yours may be celebrated. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, We pray and ask this in the name of Christ, cuyo nombre es sobre todo nombre. whose name is above every name. Amén. Amen. Amen.